Alright mga boss, we're going to Mipaho View Deck, Bunker 1, Legazpi City. Down Bunker 1 Centro. Liliko tayo dito mga boss sa left side. Going to Mipaho View Deck. Alright. Diretso lang natin to. Sige mga boss, update ko kayo pagdating natin doon. Touchdown Mipaho View Deck. Parking area. Dito na tayo muna. Parking muna tayo mga boss. Mipaho View Deck. Ang ganda mga boss. Sarap dito mag-camping. Dami silang tubo. Overnight stay. Mipaho View Deck. Ganda. Beautiful view with Mount Mayon. Dito lang yan mga boss ha? Bunker 1, Legazpi City. Bago kayo umabot ng sentro, you'll turn left. Diretso nyo lang yun. Nakadulo. Eto, bubungot yun. Boy. Try natin magpalipad mga boss. Papalipad na natin. Para natin ang drone.